बंगाल बीर मंत्री बीरबाहा हांसदा बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी चेतान रे एफआईआर दर्ज केदाय उनी चेतान रे आरोप मेना आकादा जे पलमे 7 জানুয়ারি हिलो बंगाल बीजेपी अगुआन शुभेंदु अधिकारी नेता चला अक्त और पुलिस को आटक ले दिया और उन ओक्तो की बीरबाहा हांसदा बाबते बेबड़ी कथा ले लेता है जहां तायनम की होला बंगाल रे नोआ मामला इदिकाते हुले चमकाव कना और बीर मंत्री बीरबाहा हांसदा झारग्राम थाना रे एसटी एससी एक्ट लेकाते एफआईआर दर्ज केदाय और नोआ बाबते बीरबाहा लय केदाय जे आदिवासी तीरला चेतान रे नौकान बेबड़ी कथा लय बांग लपति ताहे कांताया আমাকে আর বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদাকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে কথাটা বলেছেন যে আমাদেরকে উনি পায়ের তলায় জুতোর নিচে রাখেন, আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বলে মানে এই ধরনের কথা উনি মুখ থেকে বের করতে পেরেছেন। কারণ কোনো ভদ্র শিক্ষিত মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারে বলে আমার মনে হয় না। একজন আদিবাসী মানুষ হিসেবে তাই আমি ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই প্রতিবাদের জন্যই আমি ঝাড়গ্রাম থানায় আজকে ওনার নামে এফআইআর দায়ের করেছি এসসি এসটি অ্যাক্টে।